एबे जहांको पाखरे आग्रह रखिबे आज मंचरे अभिव्यक्ति रखापी गायक बाणीकंठ गायक रत्नाकर बनवाड़ी पति महाभाग निकटरे तांको मध्य अनुरोध रखिबी संक्षिप्त होवापी कारण आमे आम हाथ समय ना कारण आमे त्रिपाठी महोदय को टिके शुणा संक्षिप्त भाव में तांकर अभिव्यक्ति रखिबे श्रीयुक्त पति महोदय। हरि ओम। जगदानंद कंदाय प्रणतार्ति हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। महाप्रभु विश्व चिंतामणि विश्व सम्राट जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु पाद तले अनंत कोटि प्रणाम। माँ बागवादिनी शारदा पदाब्जे अनंत कोटि प्रणाम। आज मंचासीन पंडित पद्मनाभ त्रिपाठी महोदय आपण मान प्रार्थना चैनल देखी समीक्षक हिसाब से चतुर्दिगरे चारिआडे जाक नजर देले कि छंद कि चौपदी कि जमक एवं ता सहित संस्कृत आपणकर जेते महाकाव्य अच्छी पाल्लाकार माने परिवेषण करिगला परे से ता परे परे से गुडिक से आलोचना कर दियन्ते एवं तांकर संपूर्ण मुखस्थ से पालाकार माननकु अति भल पाती स्नेह एवं श्रद्धा दियन्ति जे से पंडितंक चरणारविंदरे मोर अनंत कोटि प्रणाम। तांको सहित मंचासीन समस्त अतिथिवृंद एवं मोर श्रद्धेय समस्त पालाकार पुओ झील मान कहवाई आमे निजे क्या आगे कहूँ पाला बाला आम पालाकार आगे कहूँ माँ आगे मामू घर कथा कहवा जा मु आपण मान कहवा से किए कौन न जानी खाली एति कहे जितेबले प्रच्छद पटरे आमर कई जड़े चिंतन रे आसिले जमती गोटे ब्रह्मरु किछि क्षरी आसे ब्रह्मरु आसवा परे विश्व सृष्टि हो जाए ब्रह्म चिंता करे जार आकार नहीं से निराकार पूर्ण ब्रह्म से अनादि मंडल आम समस्ते संचरण होइछे से परम ब्रह्म स्वरूप तार इच्छा हैला से इच्छा प्रकाश करी आमे जहाँ इच्छा करूथुलु जीव जहाँ इच्छा करुए ताकू पूर्ण करिबारे आम प्रच्छद पटरे रही लुक्कायित भाव में जे गोटे विराट संगठन बा घर तोलिबा इच्छा प्रकाश करथिले से आउ कई नुहंती श्रद्धेय अंजन कुमार जेना महोदय मु तांकु बहुत आंतरिक धन्यवाद दउछि। तांकर चिंता को जेतबेले पूर्ण करने इच्छा कले से सेतबेले जड़े घर तोलिबा बा मंदिर तोलिबा आसी पहुँची गले जड़े कारीगर अनंत महाराणा जमती तैयारी करथिला से प्रभु को जड़े कारीगर आसी पहुँची गले महाराणा पुओ जड़े आसी पहुँची गले से पहुँची गला परे घर तोलिबा तांको प्रचेष्टा और श्रद्धा तांकर सहानुभूति भल भाव से सुंदर घर टीए तोलिले ता भीतर चिंता कले ये घर रे जो देवता रहउचंती ताकू पूजा करने गोटे ब्राह्मण दरकार है से ब्राह्मण जनक आसी पहुँचीगला न कहले भल तांको पाखरे पहुँचीगला परे सही प्रभु को दर्शन करने भक्त मान समस्ते आसिले भक्त मान भीतर जी ज्योति परसी दिए से होचंती स्वयं निरंजन सूर्य देवता सकल शक्तिर आधार समस्त भक्त मान को टाणी आनिले से कहले ममात्मैव महादेव भगवान शंकर व शिव महाप्रभु बसंती एटी निकटरे तांको संगे धरिले तांको सहित बसंतर नित्य बसंत जोठी सदा प्रवाहित हुए से पवित्र पीठ जगन्नाथ धाम से श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर मंदिरटी तोला हो गला जहाँ विश्वनाथ कहले मोर सदैव पुओ पुत्रवत मुझे स्नेह करे 30 वर्ष पर से मंच को आसला ता अर्थ कौन संघ थिला से संघ कौन जानी नथिला बोध हुए मु भावुची यही संघर से आसी 30 वर्ष पर प्रथम एठी पदार्पण करिछि निश्चित भाव में जहाँ हो मु तो समय नेबिनी यही भली भाव गोटे सुंदर घर जो तैयारी होगला ता भितरे बसंतर झंकार को तोली देइथिबा जो अपूर्व बसंतर परसरे समस्त मन भितर आनंद को भरी दउथिबा बसंत मंजरी आसी पहुँचीगला परे तांको संपादिका जे कि कनक
ଓ କନକ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ କ'ଣ ଅଛୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ମା ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପାଦକ ଯାହା ହଉ ଯାହା ମା କନକ ଦୁର୍ଗା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମକୁ ସହାୟ ହେବା ପାଇଁକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆସି ଆମେ ଏକୀଭୂତ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପାଲାର ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥାକୁ ଆମେ ହଜେଇ ଦେଉଛେ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ଆଦୌ ନମସ୍କ୍ରିୟତେ ପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର କରିବା ତାପରେ ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ରୋପଣ କରିବା। ଏବେ ପାଲା ବଦଳିଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଆମର ପଞ୍ଚସଖା ବଳବନ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଯଶବନ୍ତ ବଳବନ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ ନେଇ ଭାଗବତ 20 ପଦ ବୋଲିଦେଲେ ପାଣି ପେଟ ହଲିବନି। 4 ଘଣ୍ଟା ଗାଇଲେ କଣ୍ଠ ପଡ଼ିବନି, ମାସ ମାସ ସେମିତି ଗାଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ରଖି 9ଟି ରସରେ ଯେଉଁ ପାଲା ପରିଗଣିତ ହୁଏ ଶୃଙ୍ଗାର ବୀର କରୁଣ ଅଦ୍ଭୁତ ହାସ୍ୟ ଭୟାନକ ବିଭତ୍ସ ରୌଦ୍ର ଶାନ୍ତ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ନବରସକୁ ପରିବେଷଣ କରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ପାଲା ଗାଇବା ସମୟରେ ମୁଁ ଗାଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି। ଗାଇବା ଯିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ କଣ୍ଠ ଦେଇଛି ସୁନ୍ଦର ଗାଇବାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ 50% ସେ ନେଇଯିବ ଆଗ ସଭାରୁ, ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଯିବ ଗାଇବା। ତାପରେ କହିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟା କିଛି ଆଳଙ୍କାରିକ ଭାବ ସେଠି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ଛାନ୍ଦ ଚୌପଦୀ ଅଳଙ୍କାର ଯମକ ଏବଂ ରସ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନାଦୃତ ହେବ। ପାଲା ଦେଖୁନି କ'ଣ, ପାଲା କିଏ ଦେଖୁନି କ'ଣ ଏ କଥା କହୁଥିଲେ କାଲି କିଏ କହୁଥିଲେ। ପାଲା ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ, କିନ୍ତୁ ମାର୍ଗକୁ ଆମକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ 4 ପଦ ଶିଖି ଦେଇକରି 2ଟା 4ଟା ବିଷୟ ଶିଖିଦେଲା ପରେ ଆସି ପାଲା ପରିବେଷଣ କରି ମୁଁ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବି, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ପାଲା ପରିବେଷଣ, ନା ସେମିତି ନୁହେଁ। ପାଲାକୁ ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ରଖି ଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରି ପାଲାର ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥା ପ୍ରାଚୀନ ମୌଳିକତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ଆମର ଧର୍ମ। ତାକୁ କେବେ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆସି ଯଦି ସଭାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ହରି ବୋଲ, ସବୁ ଲୋକ ଉଠିକିରି ଯାଇଥିବେ। ଗୋଲାପ ଆସିଲା ନାଇଁ, ଆରେ ନାଇଁ ରେ, କାହିଁକି ନା ଭଗବତୀ ଯାହାକୁ ଯେତିକି ଦେଇଛି ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତାକୁ ପରିବେଷଣ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ କି ଆମେ କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଇବା ପରିବେଷଣର ଶୈଳୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ପାଲାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସବୁ ରଖି ଇଏ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଲା କଳାକାର ମହାସଂଘ ଗୋଟେ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ନେଇଛି ମଧ୍ୟ। ଆଗକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ମୁଁ ଆଜି ଅଞ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ସେ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲି। ସେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଭଲ ଭଲ ବଛାଳିଆ ଗାୟକମାନଙ୍କୁ ଡକେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ଏଥିରେ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଏକମତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଯାହା ହେଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ତେବେ ଶେଷରେ ଯାହା କହିଗଲା ଆମ ପୁଅ 140 ବର୍ଷ ପରମାୟୁ ଆମକୁ ଦେବେ। ସେତେବେଳକୁ ଆମ ଘରେ ଆମକୁ ପଚାରିବେ ଟି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବାପା ଆମେ ଥବୁ କହିଲୁ ସେତେବେଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋ କଥାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ 140 ବର୍ଷ ପରମାୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆମକୁ ଭଗବାନ ତୋ କଥାରେ ଯେତିକି ପରମାୟୁ ଦେବେ ତାଠାରୁ ଆହୁରି 10 ବର୍ଷ ଅଧିକା ହେଇ ସମସ୍ତ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ସେମିତି ଦୀର୍ଘ ପରମାୟୁ ଲାଭ କରି ସମସ୍ତେ ଯଶ ଅର୍ଜନ କର, ପାଲାର ସୁନାମ ରଖ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଲା କଳାକାର ମହାସଂଘ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ यार उत्तरोत्तर उन्नति साधन पे आपणकर प्रगाढ़ प्रचेष्टा निश्चित भाव रहू एतिकी ही मु समस्त पाखे निवेदन करने संगे संगे प्रभु निकट निवेदन करुच्ची प्रभु ये संघ को उज्जीवित करी यार जशबाना उड़ाओ एवं समस्त पुओ झील मानकर जश कीर्ति एवं तांको सहित सेमानकर दीर्घ परमायु कामना करी आपण पाद तले हे जगन्नाथ मु एतिकी प्रभु पाद तले शेष निवेदन करी आपण मान निकट विदाय नौछि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति हरि ओम। आज वक्तव्यर सारांश थला बहुत शुण अल्प कुह बहुत न शुणिले जीवन में पालाकार भाव केबे हेले आपण माने सफलता साउंटी पारिबेनी। जा हो
ପତି ମହୋଦୟଙ୍କର ସମଗ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଟିକେ ବେଶୀ ମୋତେ ସମାଲୋଚନା ସେ କରୁଥିଲେ, ସେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ।